Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine this for a second. You're trying to focus, you're deep in that flow state on a really complex presentation, and then you get that familiar tightening feeling. You just become aware of them. Suddenly your boss is right there, watching over your shoulder, Right there. checking your screen, maybe not even saying anything, but just tracking you. Yeah. And you know they're not there for strategic brilliance. They're probably there to see if you dotted an I on some report they barely even read. Or to discuss the paperclip usage again. Exactly. That immediate tightening dread that just pulls you right out of your focus. Yeah. That is the essence of micromanagement. And that visceral, intrusive experience you just described is actually the perfect entry point into some seriously robust academic research. Okay. The exploration we're undertaking today is grounded in a really meticulously studied paper. It's titled Helicopter Bosses: Development and Validation of the Micromanagement Scale. Helicopter bosses, that's perfect. It is. And this was published in the Journal of Management, which, for anyone who follows academic work, is an FT50 listed journal. So we're talking top tier. Top tier. This means it's been peer-reviewed and rigorously tested to an extreme. The authors who tackled this are Catherine Midel Deen, Kiewitz, Jun-Yeob Kim, Simon Lloyd D. Restubog, Ying-Yi Chih, and Robert L. Tang. They're affiliated with some incredible institutions like the University of New South Wales, the University of Dayton, and the University of Illinois. So if you're just starting out on your own research journey, or maybe you're just the kind of person who needs to see the blueprint behind an idea, understanding how these foundational concepts or constructs are built and measured it's absolutely crucial. Our mission right now is to walk through this paper's incredibly thorough process. Step by step. Step by step. Defining and measuring micromanagement, but using, simple language that actually applies to real life. Yeah. And we really do urge you, whether or not you listen to us regularly, please make some time to read this article. It's so well crafted. It is. The link is always right there in our show notes. Okay, so let's unpack this journey. The researchers, they started with a really foundational problem. Micromanagement is, it's everywhere in the workplace. We've all felt it. We all have. It gave us the term helicopter boss. But academic research on it was messy. It was inconsistent. There wasn't one single unified definition that everyone could agree on. So how do you even begin to fix that kind of ambiguity? You start by defining the thing itself. Phase one was all about getting clarity. They used a combined approach, bringing together existing theory, that's the deductive method, looking at old definitions, and pairing it with raw, real-world data. That's the inductive approach. In their first study, they collected 68 critical incidents. So real stories. Real stories from employees in the U.S. and the Philippines who felt they were being micromanaged. And that mix of theory and raw stories is what gives the finding real teeth, right? It does. And it confirmed that micromanagement isn't just one single thing. It's a hierarchical construct built on three main behavioral attributes. This is what it looks like. And the authors gave us some really useful metaphors to remember them. They did. They're fantastic. The first attribute is controlling. These are managerial behaviors that are all about directing or interfering with how work gets done. Stepping in when they shouldn't. Exactly. Right. Taking away your agency. Think of this one as the handcuffs. Okay, handcuffs. I can picture that. What's the second? The second is close monitoring. This is that intrusive, excessive surveillance that just goes way beyond a normal check-in. It's the constant watching. The boss over your shoulder. It's the surveillance camera. And the third, which is, I think, the most distinctive ingredient, is detail focus. The magnifying glass, exactly. It's the scrutiny of small, often trivial details, the color of the ink you use, the way you stack paper clips, all that stuff. Okay, but hang on. That makes perfect sense, but if a manager focuses on a detail, say in an aerospace engineering firm, isn't that just good quality control? How do you separate from just being a demanding but good leader? That is the most crucial question, and it's what they answered by identifying the three key features of how it shows up. Okay. Micromanagement only happens when those core behaviors, the controlling, the monitoring, or the detail focus, are being used in ways that are excessive, sustained, or unnecessary. So the context of excess is everything. It's everything. If the detail focus is necessary for safety, it's good leadership. If it's totally unnecessary and it's sustained for months, that's when it becomes micromanagement. Right, and that leads to this other really crucial idea they established, this idea of a family resemblance construct. Yes.
Think of it like defining a genre of music, like jazz. A song doesn't need to have every single jazz element, improvisation, syncopation, specific chords, to be called jazz. Okay, yeah. The presence of anyone or a combination is enough. It's the same here. You don't need the handcuffs and the surveillance camera and the magnifying glass all at once to feel micromanaged. Any one of them, if it's excessive, is enough. Precisely. The manifestation of any one of those attributes, when delivered excessively or unnecessarily, is efficient. That or logic is the key. So putting that all together, their final definition is pretty solid. It is. Micromanagement is a management style perceived as the excessive, sustained, or unnecessary use of any or a combination of the following managerial behaviors: controlling, close monitoring, or detail focus. So now that they have this clear blueprint, right, they need a way to measure it. Exactly. That's phase 2, creating a reliable ruler. The goal was the Micromanagement Scale, or MMS. And this part of the research was huge. It involved 5 separate studies, 8 distinct samples, totaling over 1,700 people. The sheer amount of data they collected really confirms how reliable their final scale is. So they started by writing, what, like 40 potential survey questions? 40 items, yeah. And then they had 30 subject matter experts sort them and validate them. This makes sure the questions actually reflect the definition. They had to check for definitional correspondence and distinctiveness. Making sure it wasn't just measuring something else by mistake. Exactly. And then came the heavy statistical lifting. They had to prove that their conceptual model MM as this umbrella concept with 3 subfactors was statistically sound. The handcuffs, camera, and magnifying glass. Right. For that, they used something called confirmatory factor analysis, or CFA. Think of it as the ultimate test to prove that those 3 sub-concepts really do fit neatly under that one higher-order factor of micromanagement. And did they? They did. The results strongly supported the structure. Now, in the real world, researchers and, HR people, they prefer practicality. A 40-item survey can really slow things down. Of course. It's all about parsimony being brief, but still comprehensive. So they used statistical methods to pick out only the very best items. And that's how we got the MMS-9, the 9-item version. The fantastic MMS-9. They selected 3 perfect, non-redundant items for each attribute. 3 for handcuffs, 3 for the surveillance camera, and 3 for the magnifying glass. And it was still reliable. Incredibly. The internal consistency, which is known as Cronbach alpha, was 0.94. For researchers, that is basically a golden ticket. It's a trustworthy measure. Okay, so now we can define it and we can measure it, which brings us to phase 3. The so what. The so what. Exactly. The nomological validation. How does micromanagement interact with everything else that matters in the workplace? Right. And they took a very clear perspective here. Micromanagement is a hindrance work stressor. Okay, let's break that jargon down. A hindrance stressor. Right. So stressors tend to come in 2 types. You have challenge stressors, like a tough deadline, which can actually motivate you. And then you have hindrance stressors. Like pointless bureaucracy. Pointless bureaucracy, unnecessary rules, things that restrict your goals and growth. Micromanagement fits squarely in that hindrance category. It restricts an employee's ability to perform on their own, and the strain from that restriction just ripples across the employee's whole experience. The results here are, well, they're kind of alarming. They really are. MM correlates negatively with just the foundational aspects of well-being. It points to immediate, severe burnout. When you think about the magnifying glass, the boss just constantly focused on trivia. It drains your capacity. It has to. And that's why the study showed it positively correlates with emotional exhaustion and even self-reported physical symptoms. Headaches, sleep problems. Because you're spending all your emotional energy on things that don't matter. And when you feel constrained by the handcuffs and watched by the surveillance camera, your gut reaction is to get out. You want to exit. The research showed really strong positive correlations between MM and things like turnover intentions and actual job search behaviors. It's the cost of keeping people perpetually restrained. Your behavior shifts too. You feel like your autonomy is gone, so you become less invested. Exactly. MM correlates significantly with lower task performance and, interestingly, increased supervisor-directed deviance. Which means what, exactly? Essentially, if you treat me like I can't be trusted, why should I bother to exert extra effort for you? So if that's the massive cost, we have to talk about what drives a manager to do this. The paper looks at 2 key things from the subordinate's perspective. Let's start with job autonomy. Right. So jobs that inherently have very little freedom,
think of, like highly standardized call center roles or safety critical systems. Where the process is everything. Yes. Those jobs are more likely to see higher levels of micromanagement. negatively correlates with job autonomy. The research suggests that when the task itself demands control, managers are more likely to ramp up the monitoring because the whole situation feels high stakes. And the second driver is all about the relationship. It's about trust. They measure it with something called leader-member exchange, or LMX. LMX, yeah. Can you just quickly explain LMX for anyone who might not be an HR specialist? Sure. LMX is just the quality of the working relationship between a manager and an individual employee. High LMX means high trust, mutual respect, support. And low LMX is distant, formal, a purely transactional relationship. And the study found that micromanagement correlates strongly and negatively with LMX and with trust. So low trust leads to micromanagement. I mean, that feels intuitive. It does, but how does it play out? Is the manager consciously acting on that lack of trust? The data suggests yes. Where trust is absent, the manager is uncomfortable letting go of control. They feel vulnerable. And that triggers the excessive use of those three behaviors. So they use the handcuffs and the surveillance camera as a defense mechanism. It's a way to compensate for their low trust in the employee's confidence or, their motivation. The more transactional the relationship, the more the manager falls back on rules and surveillance to manage performance, instead of just dialogue and delegation. Okay, so the last crucial step for the researchers was proving that is actually a unique concept. Discriminant validation. Right. Checking that it wasn't just a new label for something we already have a name for. I think academics call that the jangle fallacy. The jangle fallacy, exactly. And they had to do this because shares some territory with other negative leadership styles, like authoritarian leadership or even abusive supervision. So they tested the MMS9 against 6 of these other styles. And what was the conclusion? Well, there's definitely overlap, but the CFA results confirmed that micromanagement is empirically distinct. It is not just repackaged abusive supervision. And that distinction is vital. It's what gives its power as a construct. They saw it not as one totally new behavior, but more as a new cocktail. A new cocktail of established managerial behaviors controlling and close monitoring, mixed with that unique ingredient of detail focus. And then flavored by the context of it being excessive, sustained, or unnecessary. So what this conversation really confirms is that we now have an evidence-based definition, a rigorously validated scale in the MMS9, and solid proof of its costly effects. For HR and for management training, those 3 metaphors, handcuffs, surveillance camera, magnifying glass, are such practical, intuitive tools. They are. And the MMS9 gives organizations a real, verifiable way to measure this costly, relationship-destroying phenomenon. Maybe through things like 360-degree feedback, so employees can safely register what they're experiencing. But despite these overwhelmingly negative findings that frame purely as a hindrance, the very framework the researchers use suggests a final, really provocative thought. The authors actually call for future research to consider this. Is there ever a bright side? Could under very specific, rare, or temporary conditions? Like maybe training brand new employees in a safety-critical role. Exactly. Or managing a super high-stakes project that needs absolute precision. Could it ever function as a challenge stressor? Something that actually promotes learning or productivity. Right. In a way that isn't purely restrictive. The research really invites us to think about the boundary, where control is exercised, but exercised wisely, rather than just excessively. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। হঠাৎ করে ঘাড়ে একটা গরম নিঃশ্বাসের অনুভূতি হলো। তাকিয়ে দেখলেন আপনার বস কাঁধের উপর ঝুঁকে তাকিয়ে আছেন। পরিচিত দৃশ্য। তিনি ওখানে 3টে কারণে থাকতে পারেন। 1, হয়তো আপনি প্রতিদিন বিকেল 4:15 জমা দিতে হয় এমন একটা অপ্রয়োজনীয় রিপোর্টের কোথাও দাড়ি কমা দিতে ভুলে গেছেন। আচ্ছা। 2, তিনি হয়তো অফিসের স্টেশনারি ধরুন স্ট্যাপলার বা পেপার ক্লিপ কি পরিমাণে ব্যবহার হচ্ছে তা নিয়ে তার নতুন স্প্রেডশিটটা দেখাতে চান। অথবা 3, তিনি শুধু নিশ্চিত করতে চান যে আপনি আপনার 8 ঘন্টার ডিউটি ঠিকঠাক কিউবিকলে বসেই করছেন। এই যে বর্ণনাটা শুনলেন, এটা কিন্তু কোনো গল্প বা উপন্যাস থেকে নেওয়া নয়। তাই নাকি? না, এটা আসলে একটা গবেষণাপত্রের ভূমিকা থেকে নেওয়া।
আজকের আমাদের এই আলোচনাটা বিশ্বখ্যাত জার্নাল অফ ম্যানেজমেন্টে প্রকাশিত একটা আর্টিকেলের উপর ভিত্তি করে। জার্নাল অফ ম্যানেজমেন্ট তো ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের র্যাঙ্কিং অনুযায়ী বিশ্বের সেরা 50টা একাডেমিক জার্নালের একটা। ঠিক তাই। আর্টিকেলটা শিরোনাম হল হেলিকপ্টার বসেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ভ্যালিডেশন অফ দ্য মাইক্রোম্যানেজমেন্ট স্কেল। আর এর লেখকরা হলেন বিভিন্ন স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক, যেমন ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের ক্যাথারিন মিডল ডিন, ইউনিভার্সিটি অফ ডেটনের ক্রিস্টিয়ান কিউইটস, ইউনিভার্সিটি অফ সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার জুন-Yeob কিম এবং আরও অনেকে। শুরুতেই একটা অনুরোধ করে রাখি, এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা বা না করার চেয়েও জরুরি হলো দয়া করে সময় করে এই গভীর চিন্তাভাবনা এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ করা আর্টিকেলটা সবাই পড়বেন। এর লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আজকের আলোচনাটা বিশেষ করে তাদের জন্য যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন, মানে যারা নিজেদের গবেষণার যাত্রা শুরু করতে চলেছেন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। এই মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট শব্দটা তো আমরা প্রায়ই শুনি, তাই না? একদম। কর্মক্ষেত্রে এটা একটা খুব সাধারণ অভিযোগ, কিন্তু অবাক করার মতো ব্যাপার হলো এই গবেষকরা বলছেন যে একাডেমিক জগতে এটা নিয়ে তেমন কোনো সুনির্দিষ্ট আলোচনা ছিল না। ঠিক, বস একজন মাইক্রো ম্যানেজার। ঠিক, কিন্তু একাডেমিক বইপত্রে এর কোনো শক্তপোক্ত সংজ্ঞা বা মাপার উপায় ছিল না। আচ্ছা। ফলে ব্যাপারটা ভালো না খারাপ, কখন ভালো কখন খারাপ, এই নিয়ে বিশাল একটা ধোঁয়াশা ছিল। তাই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল তিনটে। কি কি? প্রথমত, মাইক্রোম্যানেজমেন্টের একটা সুস্পষ্ট সংজ্ঞা তৈরি করা। দ্বিতীয়ত, এটাকে মাপার জন্য একটা নির্ভরযোগ্য স্কেল বানানো। আর তৃতীয়? আর সব শেষে এর পেছনের কারণ এবং এর ফলে কি কি হতে পারে তার একটা প্রাথমিক ধারণা দেওয়া। আচ্ছা, একটা ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করা, এটাই তো গবেষণার প্রথম এবং সবচেয়ে কঠিন ধাপগুলোর একটা। অবশ্যই। তো তারা এই কাজটা কিভাবে করলেন? শুধু ডিকশনারি দেখেই তো আর একাডেমিক সংজ্ঞা তৈরি হয় না। একদমই না। তারা এখানে দুটো পথ একসাথে ব্যবহার করেছেন। প্রথমে তারা পুরনো বইপত্র, আর্টিকেল, ডিকশনারি ঘেটে দেখলেন যে মাইক্রোম্যানেজমেন্ট নিয়ে কে কি বলেছে। এটাকে তো ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচ বলে, তাই না? একদম। এখান থেকে তারা মাইক্রোম্যানেজমেন্টের তিনটে মূল আচরণ খুঁজে বের করলেন। এক, অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ করা বা কন্ট্রোলিং। আচ্ছা। দুই, খুব কাছ থেকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করা, মানে ক্লোজ মনিটরিং। আর তিন, খুব ছোটখাটো এবং অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো বা ডিটেইল ফোকাস। এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে, এই যে 3 নম্বরটা, মানে সূক্ষ্ম বিবরণে মনোযোগ দেওয়া। হ্যাঁ, একজন ভালো ম্যানেজারও তো খুঁটিনাটি বিষয়ে নজর রাখেন কাজের মান নিশ্চিত করার জন্য। তাহলে একজন ভালো ম্যানেজার আর একজন মাইক্রো ম্যানেজারের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? চমৎকার একটা প্রশ্ন। আর গবেষকরা ঠিক এই জায়গাতেই তাদের দ্বিতীয় পদ্ধতিটা ব্যবহার করেছেন, যাকে বলে ইন্ডাকটিভ অ্যাপ্রোচ। মানে বইপত্রের বাইরে গিয়ে? হ্যাঁ, শুধু বইপত্র পড়ে তো এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। তাই তারা সরাসরি কর্মীদের কাছে চলে গেলেন। যুক্তরাষ্ট্র আর ফিলিপাইন্সের ৬৮ জন কর্মীর সাথে কথা বলে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলো শুনলেন। তার মানে তত্ত্বের সাথে বাস্তবতার একটা মেলবন্ধন ঘটানো হলো। কর্মীরা কি বললেন? তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে এলো যে ম্যানেজারের আচরণটা তখনই মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট হয়ে ওঠে যখন এই নিয়ন্ত্রণ বা পর্যবেক্ষণটা তিনটে শর্ত পূরণ করে, যখন তা অতিরিক্ত, ধারাবাহিক এবং অপ্রয়োজনীয় হয়। ও আচ্ছা। মানে একজন ভালো ম্যানেজার হয়তো একটা নতুন প্রজেক্টের শুরুতে খুঁটিনাটি বিষয়ে নজর দেবেন, কিন্তু একজন মাইক্রো ম্যানেজার এমন একটা বিষয়ে অপ্রয়োজনীয়ভাবে নজর দেবেন যেটা কর্মীর একাই করার কথা, এবং তিনি সেটা দিনের পর দিন করতে থাকবেন। বাহ, তার মানে পার্থক্যটা আচরণের ধরনে নয়, বরং সেই আচরণের মাত্রা, সময়কাল আর প্রাসঙ্গিকতার উপর নির্ভর করছে। সংজ্ঞাটা এখন অনেক বেশি জীবন্ত লাগছে। একদম। এই দুই পদ্ধতির সমন্বয়ে তারা মাইক্রো ম্যানেজমেন্টের চূড়ান্ত সংজ্ঞাটি তৈরি করেন। সংজ্ঞাটা কি ছিল? মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট হলো এমন একটি ম্যানেজমেন্টের ধরন যেখানে একজন ম্যানেজার অতিরিক্ত, ধারাবাহিক বা অপ্রয়োজনীয়ভাবে কর্মীকে নিয়ন্ত্রণ করেন, নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন অথবা কাজের সূক্ষ্ম বিবরণে মনোযোগ দেন। বেশ পরিষ্কার। আর বিষয়টাকে সহজে মনে রাখার জন্য তারা তিনটে অসাধারণ রূপক বা মেটাফার ব্যবহার করেছেন। কন্ট্রোলিং হলো হাতে হাত করা পড়ানো, হাতে হাত করা। ক্লোজ মনিটরিং হলো সার্ভেইলেন্স ক্যামেরা লাগানো, আর ডিটেল ফোকাস হলো ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সবকিছু দেখা।
হাতে হাত করা, সার্ভেইলেন্স ক্যামেরা আর ম্যাগনিফাইং গ্লাস, এই 3টে ছবি মাথায় রাখলেই তো পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। দারুণ। হ্যাঁ, কিন্তু একটা পরিষ্কার সংজ্ঞা থাকাই তো যথেষ্ট নয়, তাই না? একটা অফিসে আসলেই মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে কিনা বা হলেও কতটা হচ্ছে সেটা মাপারও তো একটা উপায় দরকার। ঠিক তাই। এর পরের ধাপ ছিল এই ধারণাকে একটা পরিমাপযোগ্য টুলে পরিণত করা। আর এই স্কেলটা বানানোর পুরো প্রক্রিয়াটা মানে যারা নতুন গবেষণা করছেন তাদের জন্য খুব শিক্ষণীয়। তারা কিভাবে এগোলেন? ধরুন, আমার ম্যানেজার প্রায়ই এমন সব বিষয়ে মতামত দেন যেগুলো আমার একাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা। আচ্ছা আচ্ছা। বা আমার ম্যানেজার আমার কাজের ছোটখাটো ভুল ধরার জন্য মুখিয়ে থাকেন। তারপর কি এগুলো দিয়েই কর্মীদের সার্ভে করা শুরু হলো? না, এখানেই গবেষণার জিজ্জিতার পরিচয়। সরাসরি সার্ভেতে যাওয়ার আগে দ্বিতীয় ধাপে তারা ৩০ জন বিষয় বিশেষজ্ঞকে ডাকলেন। সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট। হ্যাঁ, এই বিশেষজ্ঞরা প্রতিটি প্রশ্নকে কাটাছেঁড়া করে দেখলেন যে প্রশ্নগুলো আসলেই মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট মাপছে নাকি অন্য কিছু। তাদের পর্যালোচনার পর সবচেয়ে ভালো ১৭টি প্রশ্ন টিকে রইল। তার মানে একটা ফিল্টারিং প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাওয়া হলো। এর পরের ধাপে তারা ৪০৩ জন কর্মীর ওপর এই ১৭টা প্রশ্ন ব্যবহার করে একটা বড় আকারের সার্ভে করলেন। তারপর সেই ডেটা দিয়ে তারা একটা বিশেষ পরিসংখ্যানিক পরীক্ষা করেন, যার নাম ফ্যাক্টর অ্যানালিসিস। এটার কাজ কি? সহজ কথায় বললে, এই পরীক্ষার মাধ্যমে তারা নিশ্চিত হলেন যে তাদের বানানো প্রশ্নগুলো আসলেই ওই ৩টে মূল ধারণাকে মানে হাতকড়া, ক্যামেরা আর ম্যাগনিফাইং গ্লাস সঠিকভাবে মাপতে পারছে। পুরো প্রক্রিয়াটা খুবই গোছানো, কিন্তু ১৭টা প্রশ্ন তো বেশ বড় একটা প্রশ্নমালা। একদম ঠিক। তাই শেষ ধাপে তারা স্কেলটাকে আরও সংক্ষিপ্ত এবং ব্যবহারিক করে তুললেন। তারা ওএসএস নামে একটি আধুনিক পরিসংখ্যানিক অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ওই ১৭টা প্রশ্ন থেকে সবচেয়ে কার্যকর ৯টা প্রশ্ন বেছে নিলেন। তার মানে ৯টা প্রশ্ন দিয়েই সবটা মাপা সম্ভব? হ্যাঁ, এই ৯টা প্রশ্ন দিয়েই তৈরি হলো চূড়ান্ত স্কেল, যার নাম দেওয়া হলো MMS9 বা মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট স্কেল। দারুণ। তাহলে সংজ্ঞা তৈরি হলো, সেটাকে মাপার জন্য একটা ৯ প্রশ্নের টুলও তৈরি হলো, কিন্তু আসল পরীক্ষা তো এখনও বাকি। এই স্কেলটা যে আসলেই কাদের, এটা কিভাবে প্রমাণ হলো? এখানেই গবেষণাটির সবচেয়ে শক্তিশালী দিকটি প্রকাশ পায়। তারা আরও ৩টে আলাদা স্টাডি করে প্রমাণ করেছেন যে এই স্কেলটি সত্যিই কাজের। কীরকম? প্রথমত, তারা দেখতে চাইলেন স্কেলটি বাস্তবতার সাথে কতটা মিলছে, মানে যেটাকে আমরা কারণ ও ফলাফল বলি। ঠিক কী ধরনের কারণ ও ফলাফলের কথা বলছেন? তারা দেখলেন যেসব কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের কাজের স্বাধীনতা কম, বসের সাথে সম্পর্ক ভালো না এবং বিশ্বাস কম, সেখানে মাইক্রোম্যানেজমেন্টের মাত্রা অনেক বেশি। এটা হলো কারণ। আর ফলাফল? আর ফলাফল হিসেবে দেখলেন যেখানে মাইক্রোম্যানেজমেন্ট বেশি, সেখানকার কর্মীরা অনেক বেশি মানসিক অবসাদে ভোগেন, তাদের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা বাড়ে, এমনকি মাথা ব্যথা বা ঘুমের সমস্যার মতো শারীরিক অসুস্থতাও দেখা দেয়। তার মানে স্কেলটা শুধু একটা সংখ্যা দিচ্ছে না, বরং কর্মক্ষেত্রের একটা বাস্তব চিত্র তুলে ধরছে। একদম। কিন্তু আমার মাথায় আরেকটা প্রশ্ন আসছে, এই যে মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট, এটা কি স্বৈরাচারী বস বা অ্যাবিউজিভ বসের মতো পুরনো ধারণাগুলোরই একটা নতুন নাম? গবেষকদের মাথাতেও এই প্রশ্নটা ছিল, আর এটা প্রমাণ করা ছিল তাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যালেঞ্জ। তারা কি করলেন? তারা তাদের বানানো স্কেলের সাথে আগে থেকে মজুদ আরও ৬টি লিডারশিপ স্টাইলের স্কেল, যেমন আপনি যেগুলোর কথা বললেন, অথরিটেরিয়ান লিডারশিপ বা অ্যাবিউসিভ সুপারভিশন, সেগুলোর তুলনা করেছেন। এবং পরিসংখ্যানগতভাবে তারা প্রমাণ করেছেন যে মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট এগুলোর থেকে একটি স্বতন্ত্র ধারণা। অন্যগুলোর সাথে এর মিল থাকলেও এটি এমন কিছু আচরণকে পরিমাপ করে যা অন্য কোনো স্কেল করে না। এটা আসলেই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, কারণ অনেক সময় নতুন বাজওয়ার্ড তৈরি হয় যা আসলে পুরনো ধারণারই নতুন মোড়ক। ঠিক। তাহলে তারা প্রমাণ করলেন যে এটা একটা নতুন এবং স্বতন্ত্র ধারণা। এরপর ছিল চূড়ান্ত পরীক্ষা। ঠিক আছে, এটা একটা নতুন ধারণা, কিন্তু আমাদের কি আসলেই এই নতুন স্কেলটার কোনো প্রয়োজন আছে? পুরনো স্কেলগুলো দিয়েও তো কর্মীদের মানসিক অবস্থা কিছুটা বোঝা যেত। হ্যাঁ, এটাই তো আসল প্রশ্ন। হোয়াটস দি অ্যাডেড ভ্যালু? আর গবেষকরা প্রমাণ করেছেন যে এর যথেষ্ট অ্যাডেড ভ্যালু আছে। তারা দেখিয়েছেন যে কর্মীদের চাকরি ছাড়ার ইচ্ছা বা মানসিক অবসাদের মতো বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এই নতুন MMS9 স্কেলটি পুরনো স্কেলগুলোর চেয়েও বেশি ক্ষমতা রাখে। মানে
এটা আরো ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। হ্যাঁ, এটা যেন একটা ছবির ঝাপসা অংশকে আরো পরিষ্কার করে দিল। এক কথায় এটি একাডেমিক জগতে সত্যি একটি মূল্যবান সংযোজন। তাহলে পুরো আলোচনাটা যদি এক জায়গায় আনি, আমরা একটা সাধারণ বিরক্তির বিষয় যা নিয়ে শুধু কফি ব্রেকেই কথা হতো, সেখান থেকে একটা বৈজ্ঞানিকভাবে পরিমাপযোগ্য ধারণায় পৌঁছাতে পারলাম, যা আগে ছিল শুধু অভিযোগ বা অনুভূতির বিষয়, এখন তা ডেটা দিয়ে মাপা সম্ভব এবং এর কারণ ও ফলাফলও চিহ্নিত করা সম্ভব। একাডেমিক গবেষণার শক্তিটা বোধহয় এখানেই, যা অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করে তোলে। ঠিক। এই গবেষণার ফলে এখন সংস্থাগুলো মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট কি তা নিয়ে আর অন্ধকারে থাকবে না। তারা এই স্কেল ব্যবহার করে নিজেদের প্রতিষ্ঠানের অবস্থা বুঝতে পারবে। পরিচালকদের প্রশিক্ষণের জন্য এটা কাজে লাগতে পারে। অবশ্যই। প্রশিক্ষণের সময় হাতকড়া, ক্যামেরা এবং ম্যাগনিফাইং গ্লাস এই রূপকগুলো ব্যবহার করে খুব সহজে বোঝানো যাবে যে তাদের কোন আচরণগুলো কর্মীদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এই গবেষণাটি মাইক্রো ম্যানেজমেন্টকে মূলত একটি নেতিবাচক বা বাধা সৃষ্টিকারী স্ট্রেসার হিসেবেই দেখিয়েছে, যা কর্মীদের কাজে বাধা দেয়, তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। হ্যাঁ, মূলত তাই। কিন্তু সবশেষে একটা প্রশ্ন রেখে যেতে চাই, যা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। বলুন। এমন কোনো পরিস্থিতি কি হতে পারে যেখানে মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট ক্ষতিকর না হয়ে বরং উপকারী হতে পারে? খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। ধরুন একজন নতুন ইন্টার্ন বা চাকরিতে সদ্য যোগ দেওয়া কর্মী, যার হয়তো কাজের প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। তার ক্ষেত্রে একজন ম্যানেজারের নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং খুঁটিনাটি বিষয়ে নির্দেশনা কি শেখার একটা সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, নাকি মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট স্বভাবগতভাবে সবসময় এবং সবার জন্যই ক্ষতিকর? नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। अचानक आपको अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांस महसूस होती है। बॉस फिर से आपके कंधे के ऊपर से झांक रहे हैं। वो शायद ये पक्का करना चाहते हैं कि आप 8 घंटे अपनी कुर्सी से हिले तो नहीं, या फिर वो रोज शाम 4:15 बजे वाली रिपोर्ट देख रहे हैं। हाँ, और ये एक जानी पहचानी मतलब एक घुटन भरी भावना है जिसे ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। बिल्कुल, इसे हम सब माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। एक ऐसा शब्द जो आप देखिए ऑफिस की कहानियों में, बिजनेस मैगजीन में तो खूब इस्तेमाल होता है। हाँ, बहुत आम है। पर हैरानी की बात यह है कि अकादमिक दुनिया में इस पर लगभग खामोशी थी। एक ऐसा एहसास था जिसे सब जानते थे, पर वैज्ञानिक तौर पर कोई इसे ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। और शायद इसी खामोशी को तोड़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च की गई। हाँ। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी रिसर्च पेपर पर आधारित है, जिसका शीर्षक है हेलीकॉप्टर बॉसेस, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ द माइक्रो मैनेजमेंट स्केल। ये प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ मैनेजमेंट में प्रकाशित हुआ है, जो दुनिया के टॉप 50 बिजनेस जर्नल्स में शामिल है। इसके लेखक हैं कैथरीन मिडल डीन और उनके सहयोगी। हम तो यही कहेंगे कि जो भी ये सुन रहे हैं वे इस बहुत बारीकी से तैयार किए गए लेख को जरूर पढ़ें। लिंक शो नोट्स में है। आज हम इस पेपर को एक खास नजरिए से देखेंगे। मान लीजिए कोई अपनी रिसर्च की यात्रा शुरू करने वाला है। अच्छा। तो ये पेपर एक बेहतरीन गाइड की तरह है। ये दिखाता है कि कैसे एक आम अनुभव को उठाया जाता है, उसे एक वैज्ञानिक परिभाषा दी जाती है और फिर उसे मापने का एक मजबूत तरीका बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और दिलचस्प बात जो इस पेपर में सामने आती है वो इसका विरोधाभास। हाँ। मतलब हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू और फोर्ब्स जैसे प्लेटफॉर्म्स तो लगातार लिख रहे थे। हाँ, वो तो कह रहे थे कि माइक्रो मैनेजमेंट से बचो, ये खतरनाक है। बिल्कुल, पर अकादमिक जगत में इस पर कोई ठोस काम नहीं था। ये एक बहुत बड़ा गैप था, है ना? और ये सिर्फ एक अकादमिक गैप नहीं था, ये असल दुनिया की एक समस्या थी। देखिए, जब तक किसी चीज की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं होती, तब तक कोई भी कुछ भी कह सकता है। एग्जैक्टली। कोई माइक्रो मैनेजर को कंट्रोल फ्रीक कहता था, तो कोई उसे बेस्ट टैलेंट डेवलपर का तमगा दे देता था। बिना एक वैज्ञानिक पैमाने के ये सब सिर्फ रायबाजी थी। तो एक ऐसी चीज को परिभाषित करने की शुरुआत कैसे की जाए, जिसके बारे में सबको लगता है कि वो पहले से ही जानते हैं? ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा। ये वाकई मुश्किल है। इसीलिए लेखकों ने एक दो तरफा दृष्टिकोण अपनाया, डिडक्टिव और इंडक्टिव।
ओके, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, तो डिडक्टिव अप्रोच का मतलब है जो ज्ञान पहले से मौजूद है उससे शुरुआत करना। उन्होंने डिक्शनरी, पुराने लेख, बिजनेस आर्टिकल्स, इन सबको खंगाला। अच्छा। और इस विश्लेषण से माइक्रो मैनेजमेंट के 3 मुख्य व्यवहार सामने आए। और वो 3 व्यवहार क्या थे? पहला है कंट्रोलिंग, मतलब काम के हर छोटे बड़े पहलू को अपने नियंत्रण में रखने की आदत। वो मेरे तरीके से करो या फिर छोड़ दो वाला रवैया। समझ गई। दूसरा व्यवहार है क्लोज मॉनिटरिंग, हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखना, जैसे कोई हेलीकॉप्टर सिर पर मंडरा रहा हो, हर पल देख रहा हो कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। और तीसरा है डिटेल फोकस, यानी काम की बड़ी तस्वीर को छोड़कर छोटी छोटी गैर जरूरी बारीकियों में ही उलझे रहना। मुझे अपना पहला बॉस याद आ गया। वो मेरे हर ईमेल का प्रिंट निकालकर लाल पेन से कॉमा और फुल स्टॉप ठीक करते थे। अरे बाप रे। उस वक्त मुझे लगता था कि वो बहुत मेहनती हैं, पर अब समझ आ रहा है कि वो क्लासिक डिटेल फोकस्ड माइक्रो मैनेजमेंट था। बिल्कुल। लेकिन ये तो हुई किताबी बात, क्या उन्होंने असल दुनिया के लोगों से भी बात की? हाँ, और यहीं पर इंडक्टिव अप्रोच आता है। रिसर्चर्स ने अमेरिका और फिलीपींस के 68 कर्मचारियों से माइक्रो मैनेजमेंट के उनके व्यक्तिगत अनुभव लिखने को कहा। अच्छा, उनकी कहानियां सुनी? हाँ, और उन कहानियों से ना सिर्फ ऊपर की 3 बातें कंफर्म हुई, बल्कि 2 नई और बहुत जरूरी खासियतें भी सामने आई। कर्मचारियों ने बताया कि ये व्यवहार सिर्फ होता ही नहीं, बल्कि अत्यधिक होता है, मतलब एक्सेसिव, जरूरत से ज्यादा। हाँ, और लगातार होता है, सस्टेन्ड, और अनावश्यक भी होता है, मतलब अननेसेसरी। यही 3 शब्द इसे सामान्य मैनेजमेंट से अलग करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक मैनेजर का काम गाइड करना है, लेकिन जब वही गाइडेंस जरूरत से ज्यादा, लगातार और बिना किसी वजह के हो, तो वो माइक्रो मैनेजमेंट बन जाता है। इस पेपर में इन विचारों को समझाने के लिए कुछ रूपक यानी मेटाफर्स भी हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ, वो इसे समझने में बहुत मदद करते हैं। जैसे कंट्रोलिंग को हथकड़ी की तरह बताया गया है, जो आपकी आजादी छीन लेती है। बिल्कुल। क्लोज मॉनिटरिंग एक सर्वेलेंस कैमरा है जो हर वक्त आप पर नजर रखता है, और डिटेल फोकस एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है जो हर छोटी सी खामी को भी बहुत बड़ा करके दिखाता है। तो इन सबको मिलाकर एक मजबूत वैज्ञानिक परिभाषा बनती है। हाँ, परिभाषा ये है, माइक्रो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रबंधन शैली है जिसे कर्मचारी कंट्रोलिंग, क्लोज मॉनिटरिंग या डिटेल फोकस जैसे व्यवहारों का अत्यधिक, लगातार या अनावश्यक उपयोग मानते हैं। इसमें सबसे जरूरी हिस्सा है जिसे कर्मचारी मानते हैं। बिल्कुल, ये मैनेजर की नीयत के बारे में नहीं है, बल्कि कर्मचारी पर उसके असर के बारे में है। यही इसे शक्तिशाली बनाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक परिभाषा है, पर कोई भी परिभाषा बना सकता है। असली चुनौती तो इसे मापना होगी, है ना? सही पकड़ा। और यहीं से इस पेपर का सबसे बड़ा योगदान शुरू होता है, एक विश्वसनीय सर्वे या स्केल बनाना। ये एक बहुत मेटिकुलस प्रक्रिया थी। पहले चरण में परिभाषा के आधार पर 40 सवालों की एक लिस्ट बनाई गई। 40 सवाल, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या इससे लोग सर्वे भरते हुए बोर नहीं हो जाएंगे? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। इसीलिए दूसरा चरण था इन सवालों को छांटना। इसके लिए 30 विशेषज्ञों से इन सवालों की समीक्षा करने को कहा गया। ओके। उनका काम ये पक्का करना था कि हर सवाल सिर्फ और सिर्फ माइक्रो मैनेजमेंट को ही माप रहा हो, किसी और चीज को नहीं। इस प्रक्रिया के बाद 17 सबसे अच्छे सवाल चुने गए, MMS 17। 17 सवाल भी किसी सर्वे के लिए ज्यादा लग रहे हैं, पर 40 से तो बेहतर है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इन 17 सवालों को 403 असली कर्मचारियों पर टेस्ट किया गया, ये देखने के लिए कि क्या ये सवाल वाकई उन 3 स्तंभों कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग और डिटेल फोकस को सही से माप रहे हैं। और फिर इसे और छोटा किया गया। हाँ, अंत में जैसा आपने कहा कि सर्वे छोटे और व्यवहारिक होने चाहिए, इसलिए एक खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इन 17 में से 9 सबसे असरदार सवालों का एक छोटा सेट बनाया गया और इसी को MMS 9 नाम दिया गया। ठीक है, तो अब उनके पास एक परिभाषा और एक 9 सवालों का सर्वे है। लेकिन सबसे मुश्किल काम तो अब शुरू होता है, ये साबित करना कि ये सर्वे वाकई काम का है, परखना। और इसके लिए रिसर्चर्स ने 3 बहुत कठोर टेस्ट किए। चलिए इन टेस्ट्स को समझते हैं। पहला क्या था? पहला था नोमोलॉजिकल वैलिडेशन। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है, हाँ, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। समझिए आप एक नया थर्मोमीटर जांच रहे हैं। अगर आप उसे उबलते पानी में डालते हैं तो वो ऊंचा तापमान दिखाता है, हाँ, और बर्फ में कम। हाँ, दिखाना तो चाहिए। रिसर्चर्स ने यही किया। उन्होंने देखा कि क्या माइक्रो मैनेजमेंट का स्कोर वाकई उन चीजों से जुड़ा है जिनसे हम उम्मीद करते हैं, जैसे कम भरोसा और ज्यादा तनाव। और नतीजे क्या निकले? क्या थर्मोमीटर ने सही तापमान दिखाया? बिल्कुल।
नतीजों में पाया गया कि जहां माइक्रो मैनेजमेंट ज्यादा था, वहां कर्मचारियों को काम की आजादी कम महसूस होती थी, उनका अपने बॉस पर भरोसा कम था और रिश्ते भी खराब थे। ये तो हुए कारण, और इसके परिणाम? नौकरी छोड़ने की इच्छा बहुत ज्यादा थी, वे भावनात्मक रूप से थके हुए थे और यहाँ तक कि उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ये वाकई कमाल की बात है। मतलब अब एक कर्मचारी के पास सिर्फ एक बुरा महसूस हो रहा है वाली शिकायत नहीं है। एग्जैक्टली। अब उसके पास एक साइंटिफिकली बैक्ड टूल है ये कहने के लिए कि देखिए, इस स्केल के हिसाब से जो हो रहा है वो माइक्रो मैनेजमेंट है और ये मेरे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। ये बहुत शक्तिशाली है। इसने एक भावना को एक तथ्य में बदल दिया। ठीक है, ये पहली कसौटी हुई। दूसरी क्या थी? दूसरी कसौटी थी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडेशन। यहाँ ये पक्का किया गया कि ये थर्मामीटर सिर्फ तापमान ही माप रहा है, ब्लड प्रेशर नहीं। अच्छा, मतलब ये स्केल सिर्फ माइक्रो मैनेजमेंट को माप रहा है जी, किसी और तरह की बुरी लीडरशिप को नहीं। बिल्कुल। इसकी तुलना 6 दूसरी लीडरशिप स्टाइल से की गई, जैसे कि अथॉरिटेरियन लीडरशिप या अब्यूजिव सुपरविजन। और क्या ये अलग निकला? नतीजों ने दिखाया कि माइक्रो मैनेजमेंट इन सबसे जुड़ा हुआ तो है, लेकिन ये अपने आप में एक अलग और अनूठा कॉन्सेप्ट है। ये किसी और लीडरशिप स्टाइल की बस नकल नहीं है। और अब आता है तीसरा और आखिरी टेस्ट, जो मुझे लगता है सबसे मजबूत होगा। हाँ, इसे इंक्रीमेंटल वैलिडेशन कहते हैं। इसमें यह सवाल पूछा गया, क्या ये नया स्केल कोई ऐसी नई जानकारी देता है जो हमें पहले से मौजूद स्केल से नहीं मिलती? यहाँ पर ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल, ये इस रिसर्च का क्लाइमैक्स है। रिसर्चर्स ने पाया कि दूसरी सभी बुरी लीडरशिप स्टाइल्स के असर को कंट्रोल करने के बाद भी, मतलब उनका असर हटाने के बाद भी, हाँ, उसके बाद भी ये नया माइक्रो मैनेजमेंट स्केल कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने के इरादे और उनकी भावनात्मक थकावट की अतिरिक्त भविष्यवाणी कर सकता था। वाह! आसान शब्दों में, माइक्रो मैनेजमेंट का जहर दूसरे सभी जहरों से अलग और ज्यादा शक्तिशाली था। इसी पल में यह साबित हो गया कि यह स्केल सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक बेहद जरूरी उपकरण है। तो ये सफर था एक आम बोलचाल के शब्द को एक वैज्ञानिक रूप से परिभाषित और मापने योग्य कॉन्सेप्ट बनाने का। ये सिर्फ माइक्रो मैनेजमेंट के बारे में एक पेपर नहीं है। नहीं, ये अपने आप में एक मास्टर क्लास है कि एक अच्छी अकादमिक रिसर्च कैसे की जाती है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। समस्या को पहचानना, उसे परिभाषित करना, उसे मापना और फिर उसे हर कसौटी पर परखना। जो लोग रिसर्च की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन रोड मैप है। ये रिसर्च तो माइक्रो मैनेजमेंट के नकारात्मक पहलुओं की ही पुष्टि करती है, लेकिन जाते जाते लेखक एक बहुत दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाते हैं, है ना? हाँ, और ये एक जरूरी सवाल है। वे पूछते हैं कि क्या कुछ खास परिस्थितियों में माइक्रो मैनेजमेंट फायदेमंद भी हो सकता है, जैसे किसी नए कर्मचारी या इंटर्न के लिए जो बहुत उत्सुक है और जिसे बहुत कुछ सीखना है। हाँ, क्या उसके लिए माइक्रो मैनेजमेंट एक चैलेंज की तरह काम कर सकता है, एक ऐसा दबाव जो उसे बेहतर प्रदर्शन करने और जल्दी सीखने में मदद करे? और यही विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। क्या कभी कोई अच्छा माइक्रो मैनेजर हो सकता है? अगर हाँ, तो वो कैसा दिखेगा? किन परिस्थितियों में किसी का हर कदम पर मार्गदर्शन करना मदद हो सकती है और कब वो घुटन बन जाती है? और सबसे जरूरी, वो महीन रेखा कहाँ है? Bigla nararamdaman mo yung mainit niyang hininga sa batok mo. Ayan na naman. Nakatingin na naman pala yung boss mo sa likuran mo. At alam mo, naririyan lang siya para sa isa sa 3 dahilan. Pwedeng may nakaligtaan kang tuldok sa isang I sa report na hindi naman pala kailangan. O kaya, gusto niyang pag-usapan yung bago niyang spreadsheet tungkol sa paggamit ng stationery. O baka naman, gusto lang niyang siguraduhin na nakakulong ka sa cubicle mo sa loob ng 8 oras. Nakakakilabot, diba? Parang nasa horror movie ka pero ang setting, opisina. At yung pakiramdam na yan, yung parang laging may nagbabantay sa bawat galaw mo, may pangalan yan, micromanagement. Isang salita na pamilyar sa ating lahat, pero sa mundo pala ng research, medyo mailap siyang pag-aralan. Kaya naman ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang basta opinyon, hindi lang sabi-sabi, galing to sa isang napakatinding pag-aaral na nagtangkang hulihin at bigyan ng malinaw na mukha ang konsepto ng micromanagement. Ang title ng research ay Helicopter Bosses, Development and Validation of the Micromanagement Scale.
At para lang magkaroon ka ng ideya kung gaano kaseryoso to, hindi to basta-bastang article. Inilatala ito sa Journal of Management, isa itong FT50 listed journal. Sa mundo ng business research, parang katumbas yan ng pagiging isang Olympian. Oo, nasa tuktok talaga. At ang mga nasa likod nito ay sina Catherine Midel Deen ng University of New South Wales, Kiewitz ng University of Dayton, Jun-Yeob Kim ng University of Central Florida, sina Lloyd D. Restubog, Ying-Yi Chih at Robert L. Tang. Isang powerhouse team, kumbaga. Kaya may pakiusap kami sa iyo na nakikinig, nag-subscribe ka man o hindi. Sana talaga maglaan ka ng oras na basahin yung buong artikulo. Dumaan to sa butas ng karayom, sinuri talaga to ng mga eksperto. Nasa show notes namin yung link, isang click mo na lang, sulit ang oras mo dito, promise. Lalo na para sa iyo na nagsisimula pa lang sa iyong research journey. Ang pag-uusap nating to, isipin mo na lang na parang sumisilip ka sa balikat ng mga batikang mananaliksik. Titingnan natin kung paano nila ginawa ang lahat mula sa pagbuo ng ideya hanggang sa pagpapatunay na may saysay nga yung kanilang mga natuklasan. Isa tong masterclass sa kung paano binibigyan ng hugis at boses ang isang maylap na konsepto. Okay, sige, simulan natin sa pinaka-basic na problema. Paano mo pag-aaralan ng isang bagay tulad ng micromanagement kung wala namang isang opisyal na kahulugan nito sa research? Parang huhuli ka ng hangin, di ba? Diyan nga pumasok yung galing ng diskarte nila. Hindi sila umasa sa isang paraan. Dalawang ginawa nila, sabay. Una, yung tinatawag na deductive approach. Deductive, okay? Bale, parang detektibe. Hinanap nila lahat ng clues sa mga libro, sa mga business articles, kahit sa mga dictionary. Ang tanong nila, ano ba ang laging sinasabi ng mga tao pag binabanggit ang micromanagement? Para mahanap yung common themes. Eksakto. At may tatlong laging lumulutang. Una, controlling, yung pakikialam at pagkontrol sa trabaho mo. Pangalawa, close monitoring, sobrang pagbabantay. At pangatlo, detail focus, yung sobrang tutok sa maliliit na detalye na hindi na mahalaga. At laging may kasamang isang salita, excessive, sobra-sobra. Teka, parang nakaka-stress isipin pa lang. Ibig sabihin, kahit isa lang dyan ang ginagawa ng boss mo, sabihin na nating hindi siya controlling pero sobra-sobra ang pagtutok niya sa detalye. Micromanager na siya? Bandang punto yan at babalikan natin yan mamaya. Pero bago yun, hindi sila tumigil sa mga libro. Dito na papasok yung ikalawang bahagi, ang inductive approach. So hindi lang sila nagbasa, nagtanong talaga sila sa mga nakakaranas nito. Gusto ko yan. Oo, nangolekta sila ng 68 na kwento, mga critical incidents kumbaga, mula to sa mga empleyado sa US at dito sa Pilipinas. At simple lang yung tanong, ikwento mo sa amin ang karanasan mo sa isang micromanager. At anong lumabas sa mga kwento? May bago ba silang natuklasan na wala sa mga libro? Kinumpirma ng mga kwento yung tatlong nauna, pagkontrol, pagbabantay, detail focus. Pero may dalawa silang idinagdag na galing mismo sa bibig ng mga empleyado. Una, ang micromanagement daw ay sustained, patuloy. Hindi lang isang beses. Hindi lang isang beses na nangyari, kundi parang araw-araw na kalbaryo. At pangalawa, ito ay unnecessary, hindi kailangan. Oo nga, yung unnecessary, yung tipong chinecheck pa yung font size ng email mo na pang-internal naman lang, yung mga bagay na, boss, kaya ko na to. Eksakto. So, pinagsama nila yung natutunan nila sa mga libro at yung narinig nila sa mga totoong tao. At nabuo yung kanilang pinal na definisyon. Ang micromanagement ay isang estilo ng pamamahala na sobra-sobra, tuloy-tuloy o hindi kinakailangan at ginagamitan ng isa o kombinasyon ng pagkontrol, mahigpit na pagbabantay o pagtuon sa detalye. Okay, malinaw. At dito babalik yung tanong mo kanina. Ipinakilala nila yung konsepto ng family resemblance. Family resemblance. Ibig sabihin, hindi kailangang present lahat ng simptomas. Isang or logic to, hindi and. Kung yung boss mo ay sobra-sobra lang ang pagbabantay, kahit hindi siya controlling, sapat na yon para masabing micromanagement. Grabe, ang linaw na ngayon. Pero isang bagay ang definisyon. Iba naman kung paano mo malalaman kung gaano kagrabe ang micromanagement sa isang opisina. Paano mo naman gagawing numero yan?
Mahusay na tanong. Dito sa part na to, parang nagbigay sila ng blueprint kung paano gumawa ng isang epektibong survey. Isipin mo, kailangan mong gumawa ng test para malaman kung may lagnat ang isang tao. Una, iisip ka ng lahat ng posibleng sintomas, di ba? Mataas na temperatura, sakit ng ulo, yan ang ginawa nila. Mula sa definisyon at sa 68 na kwento, bumuo sila ng 14 tanong. Yan ang item generation. 40 tanong, ang haba naman nun. Baka sa pang-10 tanong pa lang tinatamad na akong sumagot. At iyon mismo yung problema, kaya may pangalawang hakbang. Yung 40 tanong, ipinasuri nila sa 30 eksperto. At tinanong sila, alin dito ang sigurado tayong senyales ng micromanagement at alin yung baka tsamba lang. Pagkatapos nun, 70 na lang ang natira. Yan ang content validation. Okay, 17, mas maikli na. Pero medyo mahaba pa rin para sa isang busy na empleyado. Tama, kaya may pangatlo at huling hakbang. Kailangan mong piliin yung pinaka-importante para makagawa ka ng isang mabilis at reliable na thermometer. Gumamit sila ng isang advanced na statistical tool, OASIS ang tawag, para piliin yung pinakamahusay na siyam. At yun ang naging resulta. MMS-9 o Micromanagement Scale 9. Isang siyam na tanong na thermometer para sa micromanagement. Wow, ang bigay ng paliwanag. So, meron na tayong malinaw na definition at meron na tayong thermometer para sukatin to. Ang tanong ngayon, anong mangyayari pag mataas yung lagnat? Bakit ba natin kailangan sukatin to in the first place? Ano ang epekto nito sa totoong buhay? Dito na nila sinubok yung kanilang teorya. Ang pananaw nila nakabati sa stress. Itinuring nila ang micromanagement bilang isang hindrance stressor. Hindrance stressor. Isipin mo, may dalawang klase ng stress. Merong challenge stressor, yung stress na parang deadline, nakaka-pressure, pero tinutulak ang galingan. Pero ang hindrance stressor ay yung stress na parang traffic. Walang naitutulong. Walang naitutulong. Nakakasagabal lang sa pag-usad mo, sa paglago mo. At paano nila napatunayan na ganoon nga yung micromanagement? Sinong mga tinanong nila? Dito sila naging masusing-masusi. Nangalap sila ng data hindi lang sa isa, kundi sa 8 magkakaibang grupo ng mga empleyado. Sa kabuuan, 1,723 na tao. Napakalaking sample niyan. Wow! At para masigurado na hindi nagkataon lang ang resulta, gumamit pa sila ng time-lagged design. Ano yung time-lagged? Sa simpleng salita, sinukat muna nila yung level ng micromanagement ngayon. Tapos, binalikan nila yung mga empleyadong yon pagkatapos ng ilang linggo para tingnan yung epekto. Para masigurado nila na yung micromanagement talaga yung sanhi at hindi lang nagkataon. Okay, so ano ang verdict? Ano ang ipinakita ng data? Napakalinaw at medyo nakakalungkot. Kapag mataas ang score sa MMS-9, kasunod na rin talaga yung mga problema. Sa work attitudes, bumaba ang job satisfaction at tumataas ang pagnanais na umalis. Sa work behaviors, mas madalas silang naghahanap ng ibang trabaho, nagkakaroon niyang mas maraming negatibong pag-uugali laban sa boss at bumaba ang performance nila. Grabe. At ang pinakamatindi, sa kalusugan, tumataas ang emotional exhaustion at dumadami ang nararamdamang sakit-sakit sa katawan. Naku, tumatagos yan. Naalala ko tuloy yung dati kong trabaho. Sa sobrang pagod ko sa isip dahil sa boss ko, parang lagi na lang akong may sipon o sakit ng ulo. Hindi ko naisip noon na konektado pala yun. Pero saan ba to nanggagaling? May nakita ba sila kung anong mga sitwasyon ang nagpapalaki ng tsansa ng micromanagement? Oo, tinignan din nila yun. 2 bagay ang lumabas. Una, mababang job autonomy. Kapag ang trabaho mo ay walang kalayaan, mas mataas ang micromanagement. Pangalawa, kapag mahina ang relasyon at mababa ang tiwala sa pagitan mo at ng leader mo. Makes sense. Kung hindi ka pinagkakatiwalaan, babantayan ka. Sandali, habang pinapakinggan kita, parang ang naririnig ko lang ay isang description ng masamang boss. Ano ba talagang pinagkaiba nito sa boss na naninigaw o yung basta abusado lang? Baka naman binibigyan lang natin ng bagong magarbong pangalan ang luma ng problema? Isang napakahalagang tanong yan at hinarap nila ito sa research. Ikinumpara nila ang micromanagement sa iba pang kilalang bad boss styles tulad ng authoritarian leadership at abusive supervision.
At napatunayan nila sa statistics na magkaiba ang micromanagement. May sarili itong fingerprint, kumbaga. So may sariling identity. Oo. At ito ang pinakamahalaga, kahit isama na nila sa analysis yung epekto ng pagiging abusado o otoritaryo, may sarili pa ring epekto ang micromanagement na hindi kayang ipaliwanag ng ibang estilo. Ibig sabihin, hindi ito redundant. Isa itong natatanging konsepto na may sarili at predictable na mga epekto. So, hindi lang ito basta bad boss. Ito ay isang specific na uri ng bad boss na may sariling lason. At ngayon, dahil sa pag-aaral na to, mayroon na tayong paraan para sukatin yung lason na yon. Tumpak. Binigyan nila ng pangalan, definisyon at paraan ng pagsukat ang isang karanasan na matagal nang nararamdaman ng marami, pero hindi mailagay sa tamang kahon. Sa buong pag-uusap natin, ang tingin natin sa micromanagement ay purong negatibo, di ba? Isang hindrance stressor na parang traffic. Pero may binanggit din sa dulo ng pag-aaral. Isang maliit na posibilidad na minsan daw baka pwedeng ituring itong challenge stressor. Lalo na para sa mga baguhan o interns, na baka ang tingin nila dito ay hindi panghihimasok, kundi paggabay. At yan ang magandang pag-isipan. Kaya iwan namin sa iyo ang tanong na ito. Kailan, kung merong man, nagiging nakakatulong ang micromanagement? Sa anong sitwasyon maaaring magbago yung pananaw natin mula sa pagiging kinukulit patungo sa pagiging ginagabayan? Mayroon bang good micromanagement? Isang tanong na sulit pagnilayan. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pag-iisip kasama namin. Muli ang link sa buong pag-aaral na pinag-usapan natin na talagang sulit basahin ay nasa aming show notes. Hanggang sa susunod.